Hi everyone! We're making bingkang pinulataw this afternoon. Okay, ganina, nagmix na taog 3 cups of rice flour and then 2 teaspoons of yeast and then 2 teaspoons of baking powder, 3/4 cups of sugar, white sugar, 1 teaspoon of salt, and 2 cups of coconut milk. So, we will pour this now sa atoang, call this, sa atoang, this one. Nag-prepare na puntaan ni, no? Kaya magluto taog, bibingka nga, pinalutaw. This is about 1/3 cup. Atong ipagkasya sa 6. Kay 6 naman kabuk ako ang molder. Bibingkang pinalutaw for this afternoon snacks. Ambot, nindot baka ni. So, yan lang na to. So, nag-prepare ta ganina. So, I've said 3 cups of rice flour. Flour. And then, 3/4 cups of sugar, white sugar. 2 teaspoons of yeast. 2 teaspoons of baking powder. Then, 1 teaspoon of salt. And 2 cups of coconut milk. So, ito ni siyang bahinon karon. Ato lang yung pasiguan sa 6, no? Let's see. Aroma. 6 naman ko akong hulmahan. So, pasiguan na ito. Dag ko akong hulmahan. Para di na ta magsigiog. Kausar ta mag-frosting. So, we're making bingkang pinalutaw, no? So, kaya siya. And then, ato na siyang steam karon. 6 na siya kabuo. Tanga na to siya of purple color. Sa ibabaw, para na siya nindot na purple. Itong pasiguan sa unong kabuo. Hopefully, lamig siya. This is my first time making this bibingkang pinalutaw. Dili ni siya kato bitawng initon, but kato ni siyang puti nga naay murag violet sa ibabaw bitaw nga lamig siya. So, itong spatula. So, magbibingkang pinalutaw kita. Sorry guys, digit kay ko ka maumo-film nga makita ninyo akong giluto. But then, sige lang. Okay, picture lang tanan ni siya nga humana. Pasiguan na to sa 6 because we only have 6 molders. So, that's it. So, kung lamig siya, maghimot tagdaghan. And then, we'll put a drop of violet. Para na siya, kakuan man ang violet, bitaw lamig siya, tanaw, no? So, let's put a drop of violet color. Para, mura sa siya, lamig sa siya tanaw. Hala, nadaghan. Mahala na siya. Malamig rin natin siya. Hindi mo okay ba mo control? Okay.
Para inikaluto niya na siya murag violet color sa ibabaw. Atong kanan, oh, toothpick. Nadaghan siya. Let's add violet food color para na siya murag design sa ibabaw. Na, saan na lang. Daghan kaayo siya. Okay. We're done with the violet color. So, let's steam this. Buka naman siguro ito akong steamer, no? Hi, good afternoon everyone. We're making puto pinalutaw. So, ato na ni siyang ibutang sa atong steamer. Ibukal naman siguro atong steamer. So, ayot ta mag-atubang sa tas atong steamer. Ibukal na siya. Ba't pila ka ni kabuok masulod? Marag duhara. So we're going to steam this for 25 to 30 minutes. Lagi masul. Kuwi na sarap. Sige. Sarap ka. We'll wait for that to cook. May bagibutang na kudaan. Kaya aron duha-duha no kada luto. So hi, so nagluto ta og bibingkang pinalutaw. So mo na siya. So it's now steaming. Okay, so tanaw na to unsay resulta na after 20 to 35 minutes. Depende na siya unya no. So ato lang hinayon ang fire kay once bubukal na siya maora na siya og temperature. So what I did was 3 cups of rice flour and then 2 teaspoons, sorry. Again, black erase again. 3 cups of rice flour, 2 teaspoons of yeast, 2 teaspoons of baking powder, 2 cups of coconut milk, and then 1 teaspoon of salt and 3/4 cup of white sugar. So, mo na siya ang ato ang kanya. Imo na siyang ihalo. Then, wait for 1 hour. Patubuon sa na siya. Mugbula na siya. Mutubo siya. After an hour, you prepare the steam and steam it for 20 to 35 minutes. Depende na siya umaluto. So, we call this puto pinalutaw. Kanang itong puti nga na ay purple sa ibabaw. So, mauna siya. So, hopefully, nindot atong luto, no? Kay kung mo-flop ni siya, mag-usab ta. Okay, this is actually my first time to make this. And I hope, even on my first try, successful siya. Na? So, the next time, ako na, once ma-successful ko, ipakita na ko step by step. For now, ato sa ipakita ang finished product, kung lami siya. Ang akong gihimo sa unang lami man sa this is what I made before the cassava cake nya ako nang na siyang gisud sa ref nya ako dahil gi-oven akong gi-heat up gi-oven ako nya lami siya no so mo niya siya akong gipanghimo para anytime if you want some snacks you have kakanin at home so nakaluto na ko binangkal na natay cassava cake and karon magputo palitaw ta. So, in 20 to 25 minutes, so that's like 5, 10, 15, 20, 25. So, makaluto tan, then we will see if lami ang ato ang puto nga pinalutaw. Itawag ni siya pinalutaw kay steam man siguro, no? It's not the bibingka type na
mo siya bingka pero steamed. Di siya pratong bibingka nga giinit gid siya, mura siya gi-oven. So next time mo sa ni akong buhaton, no. So we will wait and then I'll take a picture later kay medyo taod-taod pa man ni siya. So bye-bye for now. Gipakita lang tamo ko nga karon nagluto na pug ko og mo na itong gigamit ni yeast. Mo na itong gigamit nga baking powder. And then we use this kind of rice flour. Kini siya. And then of course white sugar. And these are my kitchen utensils. No, we have the cups, the measuring cups, the measuring spoon, and karon pa ko ani sa una wa jud ko inani, but karon lang ko naglingaw-lingaw og luto-luto. No, so ang akong kabaw-an jud bisag piyungan pa ka ng mga sudan. Bisag magpiyong pa ko anang sudan. Any kind of sudan inyong gusto, wa ko problema. But, kanang something gani nga sukod-sukod, like kanang mga inani. Kanang magluto tag inani, magsukod ta og something, like sugdon ang flour, rice flour, mga suklon and sugar. Kana di ko kamao ana. Mo lang ako ga-practice ko. That's why I'm making all this because nag-practice ko. Pero kung sudan manggod, I do widow. I don't sukod-sukod. I use my heart, I use my mind, tanaw lang nako, all estimates, basta sudan, kinaanad nako. But with this, di man i-estimate, labi na mag-yeast na, I'm not very good in baking or anything that that involves pastries, no? Baking and pastries, I'm not very good at that. That's why nag-practice ko karon og himo-himo, but more on kakanin lang sa ako, Filipino snacks, no? So we are not doing the cakes, the breads and all, but I'm doing the Filipino snacks. So right now we're doing the puto palutaw or the bibingkang palutaw or something. Kana bitong puto nga na ay marag violet sa ibabaw nga lami. So man siya, dara. Kana inana ba? Kita man na. Oh. Nya mubuak ng ibabaw ana unya na siya violet. Ah, ba? Wala magmitubo sad. Wala nakasakto man tingali ko. So anyway, siopaw na pud sunod bi. Okay. Challenge accepted. Agoy Ginoo ko dira ba jud kay kumayo anang mga bread ren. But we will try. We will try. So anyway, ang sulod sa yun raman na. We're gonna do pork asado or chicken asado or pork bola-bola. Sa yun rang sulod. Ang bread, may akong problema because I'm not very good in pastries, in bread making, in anything basta sukdon. Di yung kumayo anak ka nang magsukod kag bread, magsukod kag yeast, magsukod ka o baking powder. I'm not very good at that. But I'm now practicing. That's why I'm making Filipino Filipino snacks. Kay medyo hit and miss lang usa ning ako So later on once makabaw na ko, then we will do some vlogs about this one. But right now, walang na ko gipakita ganina ang akong food prep, which is nag-prep ta og 3 cups of rice flour with 3/4 cups of sugar with 2 tablespoons of yeast, 2 tablespoons of teaspoon, not tablespoon, sorry, erase. 2 teaspoons of yeast, 2 teaspoons of baking powder, and 1 teaspoon of salt. And 3/4 cups of sugar, I said that already, and 2 cups of coconut milk, which I'm using the Coco Mama kay kapoy nagkagud. So, and then you leave it for like an hour. You come back for an hour and then mo na siya i-mix ni balik and then pour it sa imuhang molder, which nag-andam na ko daan og saging. Good thing daghang ka imigdahon saging diri kay daghang tagkasagingan sa likod. So, ato na siyang unsay term anang giinit para mahumok siya and then dali ra siya guntingon. So, mo na siya. So, 25 minutes hapit na. Maluto na ang atong kuan. So, nara, nitubo na. Diba? Mo na siya puto nga lami. Mo na gitawag og unsay tawag na sa inyo. Mo na siya bibingka nga puti. Basta lamian kay ko na siya. Lamian ko ana. Unsay good morning ni mo din ha, Jigger? It's still afternoon. Are you in the States?
Hi, Micaela Aradaza. Hello, hello. Hi there. Sige ren, I'll practice the siopaw and then mag-vlog tag siopaw kung makuha ba na akong siopaw. It's challenge accepted. Oy, Micaela, Ashley, Jigger, and all of the above nga gwapo nga pangalan. Unsay good morning. Are you from the States? Are you in the States? So anyway, ang imong kong client, good States, good US, good. That's why you're used to greeting good morning. But anyway, it's okay. Mag-in-English ko nimo karon because it feels like I'm in America with your good morning. O, diba? Hi. Nagimot tag Filipino snacks this afternoon. Hello. So, ang akong giluto sa alam mo, jud na daot ang ako ang cassava cake nga akong gibuhat, gisud lang nako sa ref. Nya karon akong gi-oven, akong giinit sa oven and it tastes really good. No? So money siya akong cassava cake. So mas maayo siguro magluto kog inani kay na ay free snacks here sa balay. Anytime ako mga assistants makakaon. Lagi ako time PC good morning. Yeah, it's good morning because your clients are from the America, from the States. Uy, nitubo siya. Nakasakto siguro ko kay nitubo man siya oh. Kana bitong puto nga. Pero unya na. Wa pa na siya naluto. Paabot sa taog. 5, 10. It's been 10 minutes lang. So, we will check later about 25 minutes, 35 minutes. We'll see if it's cooked already. So, for now, bye-bye everyone. And then, by the way, kinsa to'y ganahan de sa liso sa akong atis na ko diyang liso ha. I'll give it to you. Kinsay magpaliwat og purple atis na tay daghan liso og naamoy katamnan sa likod. Pero ako nagpaturok ko, once mo turok na, di na siya free. Baligya na siya. Diba that joke? Anyway, so I'm so excited with my cooking this afternoon because it's my first time to cook this kind of Filipino snack. But if I'm going to get it right the first time, then I'm going to do a vlog on how to make it properly. So you will know it's a very simple snack and it's easy to prepare. No, so for now, that's it guys. And I'll post the luto version later. Okay. Actually, nagpagwapa ko gamay, bahala nagdance na siya ha. Dangas. Taas na kaya kung agtang no, primero di, bata-bata pata diri pa kutob. Idad-idara na ta diri kutob. Karon tiguang na diri kutob. Good thing wala ka ikoy sa tawag ana ka ng mga puti. But then, I'm so excited today because my husband is gonna buy me the latest Xiaomi phone, which is the Xiaomi 14T is already out in the market and we're going to SM this afternoon with my kids. We're going to buy that one and I'm going to do unboxing later. So mag-vlog ko anak later sa what's the advantage of Xiaomi. I'm not an iPhone user. Sorry iPhone users, but I'm not an iPhone user and I'm mas unfavorable sa ako ang Android. So lain-lain man tano. So simple person magug ko. I'm not very techy person so bisuran kay ko sa hay manggod sa iPhone kay Arctic Asia no. So iya hanggad murag dili kay siya mo fit o generic. May man guni Android kay mo fit ra siya mga generic chargers, generic whatever, but iPhone they always want to have their own. So di man ko saucy. So diri lang tas Android. So I'm very happy na this afternoon we're gonna buy the Xiaomi 14T, which I'm gonna unbox later once mapalit na nato. Nagpa-reserve na ko, so that's why I'm going there. So, nitubo na siya. See that? O, nitubo na to ang puto. Puto na siya, bingka. Sa tawag ani niya. Diba? Pero itong na-purple sa ibabaw, pasensya na sobraan og food color. Wala ko na estimate og drop ang food color. So, that's about 25 daw. So, it's 5, 10, 15, so mga hapit na. 5 to 10 minutes na lang luto ni siya. Diba? So, hi everyone! Who's watching over there? If you want me to shout out your name, just let me know. Okay, mag-shout out ta. Diri lang ta sa amo magtiktuyok, no?
So, kaya nagpaabot ko sa kung luto, kung maluto na. I'm cooking the puto or bingka or whatever. Pinaliki. But soon, magbingka ko, kanang bingka oven. No? Kanang butangan na tog mga boko or something. Magpalit na lang ko daan siguro o makapuno sa market, no, para atong ibutang. So, hello everyone. Okay, Ren, accepted na ko imong challenge ka magluto taog. So, tawag na, siopaw. Naku, kaya baka na nako, di ra baka ikutig luto og mga panpan. And Jigger, hello. Thank you very much for saying hi and saying good morning, maski hapon diri. Good morning sa America. Okay, and hello everyone for dropping by. Hi. And I guess that's it. And we're going to wait for this nga maluto, and then I'll take a picture. And then that's it for now. Bye-bye everyone. Until next cooking session diri sa Kusina ni Juana. Bye!